Moj program je jednostavan, jedinstven, lako razumljiv. Ja sam tu za malog korumpiranog čovjeka. Želim da korupcija bude dostupna svima. Želim vratiti najbolje hrvatske poduzetnike koji su otišli na službeni put u Bosnu i Hercegovinu. To su prijatelji od gospođe Kitarović, to je Zdravko Mamić, to je osnivač HDZ-a Miroslav Kutle. Želim također da se vrati gospodin Gucić. To su sve ljudi koji bi ja kad se vrate pomilovao. Ja sam ovdje glas naroda kojem je dosta toga da ljude bude sram korupcije. Ja želim biti kriminalac. Želim da kriminal napokon dođe na Pantovčak. Ja ću tamo primat naravno i druge kriminalce, ali i uglednike kao što je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić koji je moj jedini protukandidat. To je moj protukandidat iz razloga što mislim da on ovdje ima i dva svoja žetončića, to su Kolinda Grabar-Kitarović koja ga želi ovako i onako pomilovati, to je gospodin Škoro koji mu je darovao kućicu adventsku na Zagrebačkom glavnom trgu. Ja tu imam problem, ne? Ja ne vidim zašto se treba boriti protiv korupcije. Korupcija je nekako prirodno stanje ove države. Korupciju je u Hrvatsku uveo otac domovine Franjo Tuđman. Ja sam njegov nastavljač, njegovog lika i dijela, tako da ne vidim u tome problem. Korupcija je nešto što treba biti svima dostupna, malom čovjeku, ne? Ja sam za to da korupcija uđe u Ustav, da cijela Hrvatska bude jedna koruptozona. Želim da korupcija bude naš izvozni proizvod, da svi kriminalci dođu u ovu Hrvatsku kao što inače dolaze, kao što i mi inače dajemo putovnice. Tako da ja svim srcem želim da korupcija napokon uđe u sve pore ove države, jer mislim da to dovoljno nismo poradili na tome. Ovdje ima 11 kandidata, ja sam jedini koji je za korupciju, a da pokažem svoj racio protiv korupcije i HDZ i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, mislim da je tu pametno me dosta. Juričan, vaš odgovor. Ja ću kratko. Ja sam platio misu da Damir Krstičević bude taj koji će voditi Hrvatsku vojsku, koji će biti u svim nabavama vojnih aviona. To je jedan čovjek koji zna naručiti avion i pokazuje kako se to radi i nadam se da će 8 aviona on biti zadužen i za sve ostale nabavke i da će mu u tome pomoći King ICT. Hvala. Gospodin Kolakušić. Gospodin Juričan, da, izvolite. Htio bih reći prije svega šta je NATO savez. To je jedna robno-novčana razmjena. Mi tamo moramo biti. Tamo se krade, tamo se korumpira. To je prilika za Hrvatsku. Hrvatski građani moraju znati da je to velika količina novaca koju mi tamo možemo maznuti. I zato Hrvatska tamo mora biti. To je imperativ. Pa gledajte, mi sa Srbima moramo prvo razviti gospodarske veze. Ne? Naša strategija treba biti da u Europsku uniju uđu i Srbija i Bosna i Hercegovina. Šta je Europska unija? Isto kao i NATO savez. Robno-novčana razmjena. Ne? Tu se krade, tu se daje mito. Gospodin Vučić, njegov brat, njegova obitelj su u tome u vrhu. Oni će se lako uklopiti u ove naše procese u Europskoj uniji. Hrvatska koja baštini još od Franje Tuđmana koruptivne procese, lako će prihvatiti Srbiju u to kolo. Tako da ja sam apsolutno za to. Pa gospođa Grabar-Kitarović ne samo da odvodi simo i tamo, nego i šalje predstavnike HDZ-a u BiH. Tako je na službeni put poslala Zdravka Mamića, a i osnivača HDZ-a Miroslava Kutlu. Oni su tamo su na službenom putu i oni su ta naša gospodarska diplomacija. Njih treba samo malo mrvicu aktivirati i to će spasiti Bosnu i Hercegovinu. A ja imam i način i lijek. Treba osnovati jednu novi entitet koji će biti duty free zona. To će biti sjedište, toga će biti u Poganoj Vlaki. Ja ću tamo poslati mog savjetnika Milana Bandića. On će tamo sve riješiti. Ono što je jedino problematično, što taj migrantski val više neće ići iz BiH u Hrvatsku, nego se mi moramo pripremiti za to da će svi silni migranti iz zapadne Europe htjeti ući u tu duty free zonu i zapravo ćemo mi postati nekakva tranzitna zona, a Bosna i Hercegovina će prosperirati i riješit će se svi problemi. Petljali bismo se u Bosnu. Duboko ih vrijeđa to što, primjerice vi, gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, ne poštujete hrvatske institucije. To što stranka koju ste vi... Ovako u Istri su natpisi dvojezični i to nikome ne smeta, ne? Ali kad je riječ o ćirilici u Vukovaru, onda odjednom po dobrom starom hrvatskom običaju zakone primjenjujemo parcijalno. Što se mene osobno tiče, ja sam kriminalac, smeće i prodana duša i ja ću glasati za onu odluku što se tiče ćirilice, onako prema onome ko će mi ponuditi više.
do takvih pitanja. Izvolite, gospodine Juričan, vaših 30 Gospodin sekundi. Babić mi se ubacio na teren, nudi 1600 kuna. Moji birači znaju da ja uvijek nudim duplo. Što god vam ova gospoda ponudilo, ja nudim duplo. 400, ne 1600. 1600 daje. Dobro, gospodine Duplo mi Babić, na vi to. ste Nema već replike na iskoristili repliku. svoju repliku, a nema replike na repliku. Nema više replika. Idemo na sljedeće pitanje. Slažem se u dijelu kad gospođa Kitarović kaže da je stvar opće kulture vjeronauk. Ja sam za vjeronauk u kojem bi korupcija bila religija, tako da podržavam sve ovo. Mislim da korupcija treba ući u škole, treba ući u znanstvene ustanove, treba ući na fakultete, treba se podučavati od najmanje dobi, tako da ja apsolutno podržavam da korupcija kao vjeronauk uđe u sve ustanove. Juričan? Pa, ko sam ja da nekome nešto branim, a s druge strane mene je lako korumpirati. Moje pitanje je može li se tamo krast. Ako može, ja idem svuda. Izvolite. Ja sam jedini kandidat koji je bio na Pantovčaku osim gospođe Kitarović. Ova gospoda, njih Pantovčak ne zanima. Ja sam tamo napravio inspekciju što mene tamo čeka. Dočekao me Franjo Tuđman, njegova bista, imala je oštećeni podest. Tako gospođa Kitarović i HDZ brine o ocu domovine, o ocu HDZ-a. Što se mene tiče osobno, tamo fali još jedna bista, to je bista Milana Bandića. Kada postanem predsjednik, ja ću staviti Milana Bandića pored svih tih velikana. Gospodine Juričan, izvolite. Pa čini mi se da nam gospodin Škoro Đapić i Grabar Kitarović uvaljuju u stašluk na nekakva stražnja vrata, a ja bi se založio za korupciju spremni. Lijepo. Dame i gospodo, izvolite gospodine Juričan. Ovako, gospođa Grabar Kitarović po službenoj dužnosti dobiva informacije od službi, tajnih službi, policije i drugih službi o organiziranom kriminalu. Gospodinu kojem ona pjeva, Milanu Bandiću, se pak sudi za organizirani kriminal na Županijskom sudu. Ja želim poručiti Milanu Bandiću, smijao mi se Ivica Todorić i gledajte kako je završio. Hvala lijepa. Gospodin Juričan, izvolite. Ja Hrvatskoj nudim korupciju, koruptivni red, koruptivni rad i koruptivni rast. Znači, sve što vam ovi tu majstori ponude, ja nudim duplo. Isto tako, ja jedini nudim 8. padež, a to je kome koliko. I još bi samo pozvao sve mrtve da glasaju za mene.